डेरी आउ नाई कर मन गो डेरी आउ नाई कर डेरी आउ नाई कर मन गो डेरी आउ नाई कर बेग बेग आसी निह तुमर गो याको जीवार छे बेसी दूर माने गो आरंभ कर दान दक्षिणा कर माँ बापा अजा आई कका काकी नना मामू दिया गो ए बड़ माँ तुम्हें माँ बापा लागस यार सो कैमरा रे आबो वीडियो माँ बापा तो वीडियो रे तुमरटा पछे है या ठीक आसो शेष के देव माँ बापाटा पछे यार आसो नो यार आसो फोटो वीडियो दी काल के टीवी दी क्या लागस तुम्हें ननी बाबू बाबू के क्या बोलस नाती तांकर आई केते टंगा दे छै 500 भारत मुद्रा प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार अरे बोलो क्या लागस ये मामू घर इटा बापा घर आ मामू घर मिसी कर 1000 टंका 900 टंका प्रदान कले नोना मामू माँ महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते एक बार हरि बोलो नना मामू बड़ू बड़मा कका काकी मौसा मौसी दादा बहुत बाबू के जे भल पाए सबे सी आस मोर छुआ के आशीर्वाद करे उठे देबो बड़ो भरमा बिनी और तुम भी आओ ए ओ बकरी दाढ़ी ओ अगनबाड़ी अछन आर गोसारे ओ अगनबाड़ी थिबा आ जाई आसो ओ दाढ़ी ओ कुछ की तुम भी आओ आसो पैसा नहीं जाय छन विकास केनता नहीं देबो हैं एटा तो समस्त एटा प्राइस दे छन तुमर बाबू के दियो अब चांद भाई कर सका आला बाबूर बड़ू बड़मा कका काकी सब पैसा नहीं बोले आसो देखी तो थी कम से कम आसो आसो यहाँ बड़ अजा के अगनबाड़ी होइतिबा ओजा आई आसो डबल डबल शो যাত্রা দৈতারি পুন্ডা आपण मने देखिबाको पाई परछन्ती ए बाबा हाथ धरी मुई देख गीत गोटे गाबू छे समस्ते आसबो मते डाकिबो कि साते साते रथ जातरा को एनु की पुरी को मो चिठी क्या लाग्छ आई मना उछन न गो मामू न आस भंजा दान करबे मामू न अछन कनु मामू न अछन आसो अरे क्या लाज मैं ही मामू तो ठेंगवा मामू नहीं थी मैंने मामूर धन भंजा के अधिकार बुझला रथ जातरा को ठेंगुआ अच्छा बेले हम ननी के बियाह करमु जल्दी आसो बाबू मामू रथ जातरा को ए दुखी को पुरी को मो चिठी लिखी छी मनीला मारी को मो चिठी लिखी छी मनीला मारी को आसो माँ पास लाजू छन जिया लाजू छन ए ननी तुमको देख लाग लाजू छन बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो बोला आनंद कवार माँ सरस्वती विद्या बुद्धि प्रवीण करते एक बार माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करते एक बार माँ
जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा बालक को छत्र आड़ी कर रखिते एक बार सर्वादिष्ट मंगल हो एक बार आस 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 मोर सरगत रालो आस 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 मोर केते टका आनी देइछ भंजा तुमर आस 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 मोर सरग तोरालो आस 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 मोर 200 टंका प्रदान करिछन तांकर भंजा को जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा छत्र आड़ी कर रखितान तो एक बार यहाँ ते माँ बाप आस 10 देले जे आहा जसो राम टिका दे तक नजर नहीं लागो मर्जी आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई मुखे चुप देई खीर खुआई जे कहे बचना तही आहा राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सुग्या जन हे अरे हे चुगल हेला सब सुग्या जन हे आधन माली आरे आधन मालिया आधन मालिया रे आधन मालिया आधन माली आरे आधन मालिया आधन मालिया रे आधन मालिया लुकी देई चूरे लुकी देई मारे गेले तोते डाकुछे गसते तो जो सोदमा आधन मालिया रे आधन मालिया 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 कृष्णଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦୋଳି ନ କାନ୍ଦନ राधे ମୋ ବନ ମାଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ भाद्रव अष्टमी दिन देवकी गर्भरे हेलु जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे आस हे भकते आस कृष्ण को दली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते राही कर पीतवास मो कृष्ण रे मो कृष्ण मुंडे त्रिवेणी मो कृष्ण खाइब शरण गणी मो कृष्ण रे बाबा नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे आहा जय जय गणनाथ गौरी नंदन की हो गौरी नंदन
বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কি হো করিব খণ্ডন বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 বর্ষ কি হো 120 বর্ষ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাথ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন প্রভু করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ ଦୁଃଖ ଯାଇ ତାର ସୁଖ ପରାପତ ହେଉ পরাপত হেউ কি হো পরাপত হেউ ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ প্রভু মহাবাহু কি হো প্রভু মহাবাহু ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ হরি বল হরি বল হরি বল রাধে রাধে ବାବୁ କିନ ନିଏ বাবু আইগো তোমার ছুয়া বন্ধা পড়িছে রাধা কৃষ্ণଙ୍କର হস্তরে মান দক্ষিণা করব আর ଟଙ୍କା 10,000 যদি বাবুকে নেবা লাগি হেলে দান দক্ষিণা করব ଆଉ বাবুকে ঘরকে নেব ये कौन सा एरिया है भाई ইয়ে গাইসলেট ई कैसी लेटर बंधा कुली हो सुजन कैसी लेटर बंधा कुली গাইসলেটর বন্ধা খুবই হ সুজন গাইসলেটর বন্ধা খুবই 5,000 टका देले बाबू के देनी 5,000 टका देले बाबू के देनी ओ बाबू के देनी है बोली छगो হ্যাঁ বলেছি আমার আজ্ঞা করে হেনতানি 5 মাংলে 10 বলা তো থর গটে তেনি যে ওড়ে মাংনু যে 5 6 দি দেলে 5 बिले 10 ने वाला नेले हमर संगे नहीं थी हो सुजन हमर संगे नहीं थी ইহলে আমার সাঙ্গে নেই দিবি হ সুজনে আমার সাঙ্গে নেই দিব हो तार माँ बापा के 5,000 टंका लागला এটা খালি মা বাপা 5,000 টাকা ধরি করে আসব 10 আব ও বলে বাবু কে ज्यादा গেলো কেন করছ জানছ কে করছন থিবে বেলে তাকর অজা আইথিবে যেতে বেলে বি ভোকে সসরালে মোর গোসিয়ারি মোর হাতি রে পেন পছনে পেন বাবু বাবু ଗୋଟେ দিলদার টাগো হ্যাঁ যদি বাবু রাই অজাতি হো সুজন যদি বাবু রাই যাতিব সুজনে বাবু রাই যাতিব 2,000 টঙ্কা দেলে নাতি তু নেব 2,000 টঙ্কা দেলে নাতি তু নেব নাতি তু নেব হে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজন মন্দিরে শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব নাচবো জানি রে নাচি আমার নাচ হই বাবুর আই অজা গলে আই অজা দুইটা থিবে তার মামু ঘর বাটর আই অজা মানে বি আসবে যেতে বলে লোক মা আসছে বাবার আইও যা উঠে যাবে আর বাবা মার আইও যা বলে দুইটা আইও যা বলে হ্যাঁ দুইটা আইও যাইবে বলে বাবু যেতে বলে চুয়ান হকুলনি হবা হয়ে হয়ে আমার বাটন ননি গোটা আনবো দুইটা ট্রাক্টর ভোলকা কহিতালো আগে আমি নাই বলে কল মুই এন্তালে আসলে নি ছাড়ে তাহলে তুমি 2000 বলবাটা ভুলি গলা আমি ট্রাক্টর রখিছ বলি জানমু কে গো বলে গুটে ট্রিপ মারি দেলে 5,000 5,000 বলে ও
পছে বাবু যেতে বেলে পহকুল জোয়ান নে হেবা গো জোয়ান হেবা গো আমার বাটন ননিতে আনবে মামু ননা ঘন্নু ও আরে যেতে বেলে জোয়ান হেবা বেলে তাকর মামু মাই ঘন্নু হলদি তেল নে আনলে নেই আনবার পর্যন্ত গনসি নি পারন গনসি হ্যাঁ। গনসি ইয়ারে মামু মাই কে টিকে ডাকো বাহালা বুনিলু চনা বাহালা বুনিলু চনা যেতে অছ বাবু তুমি গো মামু আননা কি তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আননা তমকু হজারে টঙ্গা জরিমানা গো মামু আননা বাবুর মামু ননা বাপার বুহেন ননা মামু হেবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর মার ভাই দাদা মাই আর মামু হেবে মাইয়ার দুই মামু প্রকার মামু মাই ননা মামু আসবে বলে গোটে মামু মাই আসবে আর গোটে মাই মামু আসবে যা যা ডাকুছি সবে আসু তাহা না গুটে গুটে করে পয়লা মা বাবা আসু তো তারপরে ওজাই পছে পছে তারপরে তেনকে বড়মা বাবুর বড়মা বড়ু অছন মশা মাসি অছন কাকি কোকা অছন মিত মিত অছন রুঙা রুঙি সুঙা সুঙি পিড়পা ফুড়পি কেতে লোক বাকু গড়িয়া উপরে গড়ু ও গড়িয়া উপরে গড়ু যেতে অছ বাবু সতে বরমার বড়ু 500 টঙ্কা বাবুর নামে পড়ু বরমার বড়ু সতে খাউথি মা আমি লড়ু বরমার বড়ু বড়ু বড়মা বি গলে মশা মাউসি আহারে তুই পয়সি এবে আস বাবুর মশা মাউসি বৌলালো বৌলালো 1000 টঙ্কা দেবে হেমা খুশি বৌলালো বৌলালো মশা মাউসি বি গলে ইয়াদে রহলে কোকা কাকি গো আহা বাড়িরে বুড়িলু মকা এবে আস বাবুর কাকি রে ককা বৌলালো 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 500 টঙ্কা বাবুর নামে ককা বৌলালো ঢিলা হচ্ছে কি আননি ওই ঢিলাটা পিনে দিছন তাকো ঘরে দেখুছ কোকা কাকি আসলে না ଦେଇଥିଲେ ବାଇ ମାନ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ମାନେ ଗো ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗୋ ଧନ ଚରାଇ ଗୋ ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମନେ ଅଛି ରହି ମନରେ ତୁମେ ମାନେ ବି ସବୁ ଆସ ନା କିଆ କାଣା ଲାଗ୍ସ ଯେ
ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆସ ତ ନା ନନା ଧରି ଧରି ଡାକମୁ। ନନା ମାମୁଁ କକା କାକି ମଉସା ମାଉସୀ ବଡ଼ମା ବଡ଼ୁ ସବୁ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଆସ